May your word go forth with power, Lord God, as only you can do. By your Spirit, apply it to our lives and hearts, we pray. In Jesus' precious name. Everybody said amen. Todos dicen amén. Amen. Please be seated, brethren. Pueden sentarse. Gloria a Dios. AV, as soon as you're ready. Glory to God. We're discussing a continuation of what we're sharing on Sundays. Estamos hablando de una continuación de lo que estamos compartiendo los domingos. Amen. And as soon as we're ready. Glory to God. That's it. There you go. Thank you so much. Hi there. The Word of God tells us here in Romans La palabra nos dice en Romanos that there is an advantage. de que hay una ventaja, There is a benefit hay un beneficio to being a Jew. al de ser judío. And when we see the word circumcision, Vemos la palabra circuncisión, it's another way of referring to the Jewish people. es otra manera de referirnos al pueblo judío. So it is the declaration of the New Testament Es una declaración del Nuevo Testamento that there is much benefit, great advantage de que hay mucho beneficio en todas maneras. belonging to the physical nation of Israel. El pertenecer a la nación física de Israel. Please do not spiritualize this verse. Por favor, no espiritualicen este versículo. When I say spiritualize, Digo espiritualicen. it's that people sometimes take what the word says Es que la gente a veces coge lo que la palabra dice and they want it to say what they think it should say. y quieren decir lo que piensan que debe decir. And some people think that this refers to the church. Y a veces personas piensan que eso se refiere a la iglesia It does not. y no lo es. It is a declaration by the Apostle Paul, Es una declaración por el apóstol Pablo, who is teacher of the Gentiles, quien es maestro de los gentiles, that the nation of Israel according to the flesh, de que la nación de Israel conforme a la carne, the physical Israelites, los israelitas físicos, have benefits, tienen beneficios, have advantages tienen ventajas given to them by the grace of God. dadas a ellos por la gracia de Dios. How many understand where I'm coming from here? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Do not misapply this verse. No malapliquen estos versículos. Who is this for? ¿Para quién es esto? Oh, come on, brothers and sisters. Come on. Who is this for? ¿Para quién es esto? Israel. Say it with me. Israel, díganlo conmigo. For Israel. Para The Israel. Bible says they have benefits. La iglesia dice que tienen beneficios. And the first benefit of them all Dice que el primer beneficio de ellos is that to them were entrusted the oracles of God. es que para ellos se le confió los oráculos de Dios. So it is a declaration of historic fact Así es que es una declaración de hechos históricos. that the Bible that you have in your hands or in your phone and your tablet, wherever you have it these days, De que la Biblia que usted tiene en sus manos, su tableta, lo que quiera que sea en estos días, God sent that word to us Dios nos mandó esa palabra through the hands of the Jewish people. a través de las manos del pueblo judío. How many receive that as a fact? ¿Cuántos reciben esto como un hecho? Because it is. That's exactly Porque what lo happened. es, exactamente lo que pasó. And that was a benefit they received. Ese fue un beneficio que recibieron. Now, the word oracles La palabra oráculos is the one we're focusing on. es la cual nos estamos enfocando. The Bible says very clearly here La palabra dice claramente aquí that oracles refers to his word. que la palabra se refiere, oráculo se refiere a su palabra. So you can say the oracles of God. Podemos decir los oráculos de Dios. You can say the word of God. Puede decir la palabra de Dios. You can say the Holy Scriptures. Puede decir las santas escrituras. You can say the Bible. Puede decir la Biblia. And those are all synonymous terms. Estos son términos sinónimos. All those names refer to that book Todo se refieren a ese libro that God sent to humanity, que Dios envió a la humanidad, that is a lamp unto our feet que es una lámpara a nuestros pies and a light unto our path. y lumbrera a nuestro camino. And here it tells us Aquí lo dice that God gave his word to who? que Dios le dio esta palabra a quién. Who? Who got it? ¿A quién? There it is again. Jacob. A Jacob. Jacob is another word of referring to Israel. Jacob es otra palabra refiriéndose a Israel. In fact, the name Jacob was changed to Israel. El nombre Jacob fue cambiado a Israel. So it says that God declared his word to
Jacob, which is Israel. Dice que Dios declaró su palabra a Jacob, el cual es Israel. And in case we didn't get it the first time, he says his statutes and his rulings to Y Israel. por si acaso no lo entendieron, dice sus estatutos y sus decretos a Israel. This is one of the reasons why we're looking forward to eventually traveling to Israel. Esa es una de las razones para las cuales estamos esperanzados de viajar a Israel. Our trip was somewhat postponed because of this virus Claro, thing. nuestro viaje fue pospuesto por este virus. But once the virus is gone Una vez que este or- virus se haya ido or under control, o esté whatever, bajo control, God willing, Dios mediante, we're still going to go. todavía iremos. You hear me? We're still going to go. Todavía iremos. It was just postponed, Solo fue pospuesto, not canceled. no cancelado. Because Israel has a very special place in the plan of God's salvation. Porque Israel tiene un lugar muy especial en el plan de salvación de Dios. But notice what the rest of the verse says. Pero noten lo que dice el resto del versículo. He has not done this. Dice que no ha hecho esto. Done what? ¿Ha hecho qué? He has not declared his word. No ha declarado su palabra. He has not given his statutes and his rulings No ha dado sus estatutos y decretos to any of the other nations. a ninguna de las otras naciones. They do not know his rulings. No conocen sus secretos. There's a lot of other books out there. Hay muchos otros libros ahí. There's tons of books that people call holy. Muchos libros que la gente los llaman santos. I'm sorry for the English. The Bhagavad Gita, for example, and the tones of the Islamic faith and the tones of Confucianism and Jainism. I Los can go tomos on de- forever. You de get the picture. Confucio, con Yeah. de Mahoma, los diferentes tipos de filósofos. But all of them Pero todos ellos were Gentiles, eran gentiles, writing to the best of their knowledge and ability. escribiendo lo mejor que tenían en su conocimiento y habilidades. But to none of them Pero a ninguno de ellos did God declare his word. declaró Dios su palabra, It was only to Israel. solamente a That Israel. is the declaration of the Bible without dispute. Eso es lo de la Biblia sin disputa ninguna. Do I have anybody who accepts it as being true? Anybody accept that? Come on, come on. Todos, ¿y quién acepta The eso como only siendo verdad? book that God has decreed was the one he gave to Israel, El único libro que Dios decretó fue el que le dio a Israel, which is our Bible to this very day. que es nuestra Biblia hasta el día de hoy. So the Gentiles were not included in this divine revelation Así es que los gentiles no fueron incluidos en esta revelación divina because they had separated from God. porque se habían separado de Dios, They chose their path. escogieron su camino, They were away from the revelation that they had originally had, estaban apartados de la revelación que habían recibido originalmente and they chose their path of rebellion and y resistance. escogieron un camino de rebelión y And resistencia. it was only because of Abraham's Y obedience fue solamente por la obediencia de Abraham and then of Isaac and Jacob y luego de Isaac y Jacob that God sent his word to Israel. que Dios envió su palabra a Israel. And then they became rebellious. Entonces ellos se rebelaron. So much so that Isaiah in chapter 53, De tal manera que Isaías en el capítulo 53, speaking of the Jewish people of Israel, hablando del pueblo judío de Israel, says every one of us has gone our own way. cada uno se fue por su propio camino. So even the Jewish people went their own way. Aún los judíos se fueron por su propio camino. But they had a greater responsibility. Pero tienen una responsabilidad mayor. And therefore they had a greater judgment. Y por lo tanto tuvieron un juicio mayor. Because to whom much is given, Porque a quien mucho les dado, much is required. más se requiere. And when Israel rebelled against God the way they did, Y cuando Israel se rebeló contra Dios de la manera que lo hicieron, in idolatry, en idolatría, in en sinfulness, pecaminosidad, in abominations, en abominaciones, in horrible things they en did, cosas horribles que hicieron, even in the temple. aún en el templo. If you look at Ezekiel, Si usted ve a Ezequiel, God took Ezekiel in a vision and showed him what was happening in the temple. Dios llevó a Ezequiel al templo y mostró lo que estaba ocurriendo en el templo, And en la visión. how much people of Israel were sinning inside the temple. Y cómo la gente de Israel estaban pecando aún dentro del templo. That's why God allowed the Babylonians to come and do what they did. Por eso es que Dios permitió que los babilonios hicieran lo que hicieron. Because he gave them his word. Porque le dio sus palabras And as a nation, y como nación they turned away. se apartaron. Are you with me, church? ¿Está con mi iglesia? You out there, my friends? All right. Well, what I want to show you tonight to begin anyway Le quiero comenzar a enseñar esta is noche. this. I Es gave this esto. to you last week. Se lo di la semana pasada. I asked you to please do it at home. Le pedí que lo hicieran en la casa. I know some of you did. Some of you are looking at me like, Algunos oops. lo hicieron, algunos I están can always como tell. sorprendidos. All right.
Now, I'm going to go one by one as far as we can for tonight. Voy a ir de uno a uno lo más que podemos por esta noche. I won't be able to finish all 12, No podré terminar los 12. but I'm going to give a start for those Pero of voy a you dar who un haven't done it yet. Comienzo para aquellos que no lo hicieron todavía. And those who did, ¿Y oh, que lo just see if hicieron? you did it right. A ver si lo hicieron bien. Let me tell you right off the bat Déjeme decirle that de the frente words that I'm going to be using in the answers que las palabras que voy a estar utilizando y las respuestas may sound different or be different from the words you are using in your version of your Bible. tal vez suenen o serán diferentes a las versiones que ustedes están usando en su Biblia. Okay? It doesn't mean there's a contradiction. No quiere decir que es contradicción. You'll see now as we go down one by one Ustedes verán mientras que pasamos uno a uno, how even though there are various words in English and Spanish aunque hay varias palabras en inglés y español, that were used to translate the Hebrew words, las cuales fueron utilizadas para traducir palabras hebreas, all those words have got to refer to the same thing. todas esas palabras tienen que referirse a lo mismo. Here's an example. Aquí un ejemplo. Okay, I listed it 1 to 12, Lo hice de 1 al 12, which means that there are 12 different descriptions lo cual quiere decir que hay 12 diferentes descripciones of the oracles of God, de los oráculos de Dios. beginning in verse 1. Comenzando en el versículo 1. When you read verse 1 in the original Hebrew language, Cuando usted lee el versículo 1 en el lenguaje original hebreo, you will see that the first description of the oracles of God verá que la primera descripción de los oráculos de Dios is this. es esta. That's what it says. Eso es lo que dice. Torah Yahweh. Torah, Yahweh. Now, what does that mean in English and ¿Qué Spanish? quiere decir en inglés y español? Well, here. The law of the Lord. La ley del Señor. Torah is law. Torah es ley And Yahweh is Lord, God. y Yahvé Almighty. es el Señor. So there you have verse 1. Ahí está el versículo 1. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Bienaventurados los perfectos de camino que andan en la ley del So Señor. on your paper, you should have Así en su that. papel deberán tener esto. I'm not going to ask who does, but can you say amen if you do? Díganme si lo hicieron. I'm not asking you to raise your hand, but are you guys with me on this? Están Thank conmigo en you. esto. So the oracles of God Así que los oráculos de Dios is the law of God. es la ley del Señor. And that word law means exactly what it sounds Esta like. palabra ley es lo que es, como suena. God expects us to obey. Dios no espera que Now obedezcamos. we'll explain each term later on Explicaré cada término después. because we have the law of Moses, Porque tenemos la ley de Moisés, which is the Old Testament lo law, cual es la ley del Antiguo Testamento. and now we have Y ahora tenemos the law of the Spirit of God la ley del Espíritu de Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. That's a direct quote. Esa es una cita directa. Many Christians don't know the difference between the two. Muchas personas no conocen, los cristianos no conocen la diferencia entre los dos. We'll be explaining that. Le explicaremos. Our goal is right now to fill this out first, Nuestro papel ahora es llenar eso primero. and then we'll explain each one. Y luego explicaremos cada uno. Together, church? ¿Juntos, iglesia? All right, what's the next one? ¿Cuál es la próxima? Verse 2. Versículo 2. Well, in Hebrew, it's En that. hebreo es esto. Edah. Edad. And again, what does that mean to you and ¿Qué me? quiere decir esto en inglés o español? Really nothing, because we don't know Hebrew, right, for the most part. So what does Edah ¿Qué quiere decir edad? tell us about the oracles of God? ¿Qué nos dice acerca de los oráculos de Dios? Here we go. Blessed are those who keep his testimonies, Bienaventurados los que guardan sus testimonios who seek him with the whole heart. y con todo el corazón le buscan. The word Hebrew Edah is translated in most of our Bibles as testimonies. La palabra en hebreo edad es traducida en mayoría de las versiones como testimonio. So the way I put it on the chart to make it very clear, Así que lo puse entonces en la tabla para hacerlo muy claro. the oracles of God Los oráculos de Dios are his testimonies. son sus testimonios. And you know very well what a testimony is. Eso es lo que es un testimonio. When somebody speaks something Cuando alguien habla algo about their life, acerca de su vida. the oracles of God tell us about who God is. Los oráculos de Dios nos dicen quién es Dios. How many praise God for the oracles? ¿Cuántos alaban a Dios por sus oráculos? Amen? You with me, church? Conmigo, iglesia. All right, let's go to the next one. Vamos al próximo. Number 3, El número 3. Hebrew. En hebreo. There it is. Pikut. 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 What does that mean?
¿Qué quiere decir esto? What does that tell us about the oracles of God? ¿Qué nos dice acerca de los oráculos de Dios? This. You have commanded us to keep here Tú encargaste que sean muy guardados tus your preceptos. precepts. Now, perdóname, en español dice algo diferente en Reina Valera. Ajá, ¿ven? Hay algunas palabras que no fueron traducidas debidamente. So, estoy mostrándole que la palabra original hebreo significa preceptos. The word in English, I'm sorry, I had to say it in Spanish. But that's the right word. Sometimes the translators didn't get it right in English and or in Spanish. A veces los traductores no usaron una traducción correcta en inglés o español. Which is why we can teach you how to go back to the originals. Por eso podemos enseñarle cómo entrar a lo original. Like I said on Sunday, Como dije el domingo, by the grace of God, por la gracia de Dios, you're in the right place. está en el lugar correcto. And if you give me the time like you're doing tonight, we're going to learn together so much. Si me da el tiempo, como lo estamos haciendo esta noche, vamos a aprender So bastante. far, the oracles of God are His law, Así que hasta ahora los oráculos de Dios tienen su ley, His sus testimonies, testimonios and His y sus precepts. preceptos. And we'll define each term after we finish the whole chart. Y definiremos cada término después que terminemos esta tabla. What is the next description of the oracles of God? ¿Cuál es la próxima descripción de los oráculos de Dios? In Psalm 119, verse 5, En el Salmo 119, versículo 5, we have tenemos Hok. That's how Hok. it's pronounced. Hok, like you're going to spit. Hok. Hok. And Hok. again, doesn't mean anything to us, most No likely. quiere decir nada con nosotros. But when you look at the verse, Entonces, el versículo, voila. ahí está. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Now, in English and in Spanish, I've heard people make this huge mistake. En inglés y español he oído personas hacer este gran error. It does not say statues. No quiere decir estatuas. Okay? Somebody said, oh my God, God has statues. No, He doesn't. God Tiene has estatuas. statutes with Tiene another T in there. Estatutos. See, that extra T makes all the difference. En español, estatuas no es estatutos. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. You with me out there, church? Como iglesia. And again, we'll define what a statute Definiremos is. lo que es un estatuto. But it's not a little idol, okay? No es un pequeño ídolo. It's not. How many heard me out there, okay? ¿Cuándo me oyeron? Please, don't go find a statue to bow down to. We're not No talking vayan about buscando that. una estatua para inclinarse. Por favor, don't. All right, so here we go. His Sus statutes. estatutos. Let's go to verse 6. Versículo 6. What does it say there about the oracles of God? ¿Qué dice entonces acerca de los oráculos de Dios? You know, at this rate, we're getting pretty far. Some of you are just Estamos writing away. avanzando So bastante. let's see how far we can get. The Hebrew, El hebreo, mitzvah. mitzvah. Anybody ever heard that word before? ¿Ya? Ah, some people have, yes. As in bar mitzvah. You've heard of bar mitzvah, right? ¿Oyeron el bar No? mitzvah? There it is. What does bar mitzvah translate into? ¿Qué quiere decir bar mitzvah? Well, they tell us it means son of the law. Dice que quiere decir alguno de la ley, But parte de la ley. but the word mitzvah Pero la palabra mitzvah actually means commandments. quiere decir sus mandamientos. See, there's the verse. Ahí está el versículo. So actually, a bar mitzvah is the son of the commandments. Así es que el bar mitzvah quiere decir el hijo de los mandamientos. So what is it? What is God's oracles? ¿Cuáles son los oráculos de Dios? They're His commandments. Sus mandamientos. We're going to talk about this Hablaremos de esto. because the rabbis say that there are 612 commands, Porque los rabís dicen que hay Over 612 600. mandamientos. and we'll see how real that is, how true that Y veremos is, cuán real es esto. and we'll see how Jesus said, Y veremos cómo Jesús dijo, "A new command I give you." un nuevo mandamiento os doy. Not a suggestion. No una sugerencia. Jesus said it's a command. Dijo Jesús mandamiento. Anybody know what the command is? Yes. A new command I Un give nuevo you. mandamiento os doy. A new mitzvah I give you. Otro nuevo mitzvah. What is that mitzvah? What is the command that we ¿Cuál have? es ese mandamiento? That you Que love os one another. que os améis los unos a los otros. Yeah, that you love one another. Que os améis los That's a unos a los otros. command. Es un mandato. You don't have a choice. I don't have a. We have to love each No other. tenemos que amarnos los unos a los otros. Like it or not, I gotta love you Le guste o no, tengo que amarle. because God loved me first. Porque Dios me amó a mí primero. God loved you first. Dios le amó a usted primero. So we're supposed to love each other. Entonces se supone que nos amemos los unos a Amen. nosotros. Without touching or breathing on anybody. Sin tocar y respirar sobre nadie. Can you shoot a blessing and say to somebody, "I love you"?
puede decirle una bendición, yo te amo a ti. Come on, tell somebody. Obey the mitzvah for goodness. Obey the commandment. Obedezca el mismo. I love you. Love you. Love you. See? Then after service, show it. Después del servicio, muéstralo. Because it isn't just in word, it's in deed. Porque no Amen? es en palabras, sino en hecho. All right, it's almost time to go. I'll just finish one more. Is that Voy a okay? terminar uno más. We'll go to verse 7 and we'll finish for tonight. Venimos al versículo 7 y terminamos. What is esta the noche. next one? ¿Cuál es la próxima? Hebrew. En hebreo, Mishpat. mishpat. Not mitzvah, now it's mishpat. No, mishpat, es mishpat. And what is mishpat? ¿Y qué es esto? Well, in verse 7, Versículo 7. I will praise you with uprightness of heart when I learn your righteous judgments. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. The word mishpat is one word in Hebrew, La palabra mishpat es una palabra en hebreo. but it takes two words in Pero English and Spanish Se lleva dos palabras en inglés y español to communicate it to us. para comunicar el significado. So here we have it. His Aquí righteous judgments. Sus justos juicios. Judgment there does not mean punishment. Juicios ahí no quiere decir castigo. Judgment there means legal opinion El juicio quiere decir opinión legal or legal declaration. o declaración legal. God has something to say Dios tiene algo que decir about everything we do. acerca de todo lo que hacemos. He has a judgment Él tiene un juicio, about how you live, como I usted live, vive, como yo vivo. about how we are to behave Cómo ourselves. se supone que nos comportemos. Some of the things we do, his judgment says, don't do that. Algunas de las cosas que hacemos, su juicio dice, no hagáis esto. They're righteous judgments. Son justos juicios. And we learn them from the oracles Y los of God. aprendemos de los oráculos de Dios. That's why as we close, I'll pick up on these Así next que week. mientras que cerramos, continuamos con eso la semana que viene, But I keep reminding everybody over and over again. pero continúo recordándole a todos una y otra vez, It's from the scriptures es de las escrituras that we get all these things. que recibimos todas estas cosas. We receive the mind and opinions and thoughts of God. Recibimos la mente y opiniones y los pensamientos de Dios. Too many Christians depend on the thinking and opinions of other people. Demasiados cristianos dependen en el pensar y las Terrible. opiniones de otras personas. Too many Christians jump to see what X or Y preacher is saying. A demasiados cristianos brincan a ver qué tal o cual predicador dice. Too many believers listen to a particular person or persons, but never go here. Demasiados cristianos dicen a alguna persona en particular, pero nunca van aquí. So that person's faith is based on the preacher or the teacher that they like. Así es que la fe de este cristiano depende del predicador o el maestro que le gusta. And when that person makes a mistake, Y cuando esa persona comete un error, the faith of those individuals gets shaken. entonces la fe de esos entonces es sacudida. No, you don't put your faith in any human being. Usted no pone su fe en ninguno individuo. You can have your favorite preacher and teacher, nice, fine, that's fine. Usted puede tener su predicador o maestro favorito, está bien, But never give them, pero nunca le dé a ellos, any of them, ninguno de ellos, the authority as if they spoke infallibly. la autoridad como si fueran infalibles al Oh, no, hablar. you don't. No lo hagan. Because even the Apostle Paul, I'll close with this, even the Apostle Paul, Porque aún el apóstol Pablo, when he preached the Word of God cuando predicó la palabra de Dios in this place known as Berea, en este lugar llamado Berea, it was a region, all right? en una región, It says the people of that region dice que la gente de la región were more noble. eran más nobles. Because after Paul spoke, Porque después que él hablaba, they went home iban a sus hogares and they searched in the scriptures y escudriñaban en las escrituras to make sure para asegurarse that Paul was speaking de que truth. lo que él estaba hablando era verdad. If Paul had to go through that exam of the word, Si Pablo tuvo que ser examinado de esta manera, look, I don't care how charismatic the person is. no importa lo carismático que sea una persona, I don't care how much they jump, shout, prophesy, and speak in tongues. no importa cuánto brincan, gritan, profetizan, Not- hablan en not- lenguas. not- that's just noise. That's just Eso es- gravy. That's eso es just ruido no. solamente. What is the substance? ¿Cuál es la sustancia? What are you saying? ¿Qué está usted And diciendo? once you hear what they're saying, Una vez que usted está oyendo lo que ellos dicen, go find out vaya y entérese if they're giving you the oracle of God si realmente le están dando el oráculo de Dios or if they're giving you their own opinions. o si están dando su propia opinión. You hear me, church? ¿Me oyen, iglesia?
I plan to be here for 60 more years, Tengo planes de estar aquí por 60 años más, if the Lord allows. si el Señor permite. So while I'm here, Mientras que estoy aquí, do that with me. haga esto conmigo. Go and check out what I'm telling you. Vaya y examine lo que estoy haciendo. No problem. No hay problema. I study to make sure I give you the truth. Yo estudio para asegurarme que le doy la verdad And I have no fear. y no tengo ningún temor. What I told you tonight, go find it for yourself. Lo que le dije esta noche, interese por sí mismo. But if I were to pass away before my next 60 years are over, Pero si yo muriera antes de mis 60 años, whoever stands in my place, quien quiera que se pare en mi lugar or wherever you may go in this world, o donde quiera que usted vaya en este mundo, make everybody go through this. asegure que todos pasen por esto. And I don't care how handsome the person is, No importa lo guapo que sea la or how persona, beautiful, or how nice lo they speak. hermoso, lo bonito que hablen. Don't be fooled by that. No sean engañados por Please. esto, por favor. It's not what they look like. No es como se ven, It's not how they speak. ni como hablan, It's what they're saying. es lo que están diciendo. That can feed you or that can Que poison le you. puede alimentar o le puede envenenar. Please, my brothers and Por favor, hermanos sisters, y hermanas, don't let anybody no poison you. permite que nadie le envenene. Make sure your food is healthy. Asegúrese que su alimento está saludable, Double. doble, Physical and spiritual. físicamente y espiritualmente. Let's all stand. Thank you for your time Pongámonos de tonight. pie, gracias por su tiempo esta Have you noche. enjoyed this word this evening? ¿Le gustaba esa palabra esta noche? I've enjoyed giving it to you. Me he gozado en dársela esta noche. And if you do it, you'll be Y safe. si lo hacen, van a estar bien. No one's going to fool you. Nadie les va a engañar. No one's going to deceive you because you are safe in the oracles of God. Nadie le va a engañar porque va a estar salvo en los oráculos de Dios. Well, I can tell you stories until tomorrow. I Le puedo won't, but dar I could. historias hasta mañana, pero I no lo got haré, lots pero of podría. stories, Hay lots muchas of people saying things de that personas que dicen cosas make que no no sense, tienen sentido, but people believe them pero la gente no creyeron because they were very, they speak well. porque hablaron muy bien. Oh, wow, I like how he talks. Oh, me encanta cómo Who habla. cares? ¿Qué importa? What's he saying? ¿Qué está diciendo? Keep that in mind. Mantenga eso en mente, Okay? Please. And por when, favor. and when you read in the news about these preachers that are falling left and right because Y it's cuando happening. lean las noticias de estos predicadores que están cayendo de izquierda y Sadly, derecha, penosamente it's ocurre, happening. ha pasado, Don't be shaken. no sea sacudido. Your faith is not in that person. Su fe no está en esa persona. Your faith is in the living God. Su fe está en el Dios viviente. Amen. Amén. And he will never fail Y Él us. nunca nos va a fallar. So, Father, we thank you tonight for this opportunity you've granted us to seek you in prayer, to bless you, to honor you, to rejoice before you together. I ask your blessing on everyone who's watching from a distance tonight, and especially on these who are here in this house this evening. Amado Dios, cubre de bendiciones a todo este pueblo, Señor, y llévanos con tu bendición a nuestros respectivos hogares, Padre, con la bendición tuya, amado Dios. En el nombre santo de Cristo Jesús, take us with the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name and authority of Jesus Christ. And all God's people say, Pero dice, amén. amen, amen. Amén. Greet one another, love one Saludaos another, y amados los unos a los otros, as he has commanded us to como do. Él nos ha mandado a hacer. Love you all. Thank you. Les amo a todos. Gracias.